हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग सेंटर। तो पिला माने आजिर वीडियो पार्ट 2 माध्यम आमे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र रचित जहाँकि आम राज्यर राज्य संगीत मध्य वंदे उत्कल जननी रो शेष 3टी पद को आमे पढ़िबा। सुंदर मंदिर मंडित देशा चारुकला बोली शोभित बेशा पुण्य तीर्थ जय पूर्ण प्रदेशा जननी 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 वंदे उत्कल जननी। तो पिला माने सुंदर मंदिर मंडित देशा मंडित कहले पिला माने सज्जित मंडित कहले सज्जित। तो जहाँकर देश कौन ना सुंदर सुंदर मंदिर मानकरे मंडित होइछि बा सज्जित होइछि बा जो उत्कल प्रदेश रे सुंदर सुंदर मंदिर सब अवस्थापित ये होछि से उत्कल देश। चारु कला बड़ी शोभित बेशा चारु कहले कौन ना चारु कहले सुंदर आ कला बड़ी कहले कारुकार्य। ये जो सुंदर सुंदर सब मंदिर सबू आम उत्कल प्रदेश रे विमंडित होई अछंती सेथिरे कौन ना विभिन्न कारुकार्य देखा मिले कला बड़ी देखा मिले एवं से चारु कला रे से बेश उत्कल मातांकर बेश आहुरी मध्य कौन शोभित होउची बा शोभा बढ़ौची। आहुरी मध्य उत्कल प्रदेश रे कौन ना पुण्य तीर्थ जय पवित्र तीर्थ स्थान सबू कौन ना परिपूर्ण होई अछंती। आमर उत्कल प्रदेश रे पुण्य तीर्थ मान सबू परिपूर्ण होई अछंती। अच्छा पिला माने आम उत्कल प्रदेश रे कौन कौन आम देखू ना से ग्राम हेउ किंबा सहर प्रत्येक स्थान रे कौन ना विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर मंदिर माने सबू कौन करती ग्रामर बा सहरर शोभावर्धन करती। एवं आमे आहुरी मध्य देखीचु जे से सब मंदिर मानकरे विभिन्न प्रकार कारुकार्य सब कराही थाए नुह कि तेणु आम जी आहुरी मध्य कौन ना ये तो प्रत्येक गाँ प्रत्येक सहर कथा किंतु आम उत्कल प्रदेश रे कौन रही ना विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर रही कोणार्कर सूर्य मंदिर पुरी रे प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर लिंगराज मंदिर आदि अनेक मंदिर जहाँकि पृथ्वी प्रसिद्ध। एवं आहुरी मध्य आमर ओडिशा राज्यर राजधानी भुवनेश्वर जहाँ को कौन कह जाए मंदिर मालिनी सहर बोली मध्य कह जाए। यार प्रत्येक गली कंदी रे कौन मंदिर सब देखा मिले तेणु ताकू मंदिर मालिनी सहर रूप से सी ख्यात होइछि। तो आहुरी मध्य कला बड़ी अर्थात कारुकार्य मंदिर देहरे जो सुंदर सुंदर कारुकार्य करा होइଥାଏ ताहा उत्कल मातांकर बेश को आहुरी शोभित करिଥାଏ। एवं आहुरी मध्य ये जे आम प्रदेश आम राज्यर नाम उत्कल से उत्कल उत्कृष्ट कलायुक्त होइतिबारु ताकू उत्कल कहा जाउतिला। तेणु आम प्रदेश रे विभिन्न प्रकार कौन कला देखा मिले उत्कृष्ट कला प्रदर्शन करुवा हेतु यार नाम उत्कल। विभिन्न प्रकार नृत्य संगीत नाटक अभिनय हस्ततंत्र बढ़ई काम मूर्ति तैयारी आदि आहुरी अनेक कला आमर उत्कल प्रदेश रे मध्य कौन देखा मिले। एवं मंदिर शोभा जेपरी मंदिर कला बड़ी मंदिर कारुकार्य बढ़ाई थांती सेमिति उत्कल रे उत्कृष्ट कला मध्य देखा मिले। आहुरी मध्य अनेक पुण्य तीर्थ स्थान सबू आम प्रदेश रे कौन है ना पूर्ण होगी अच्छी परिपूर्ण होगी अच्छी। तेणु यहीपरि माता उत्कल को कवि कौन करुचंती ना वंदना करुचंती। तो एठारे कौन आमे शब्दार्थ देखि नबा। मंडित कहले सज्जित बा अवस्थापित कला बड़ी कहले कारुकार्य पुण्य तीर्थचय कहले तीर्थस्थल समूह रे परिपूर्ण आम उत्कल प्रदेश कहले ओडिशा राज्य। तो आम ये पदरू कौन जानिले पिला माने आम जानिले कि कवि कहउचंती आम उत्कल प्रदेश उत्कल माता
କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଇଏ ବିମଣ୍ଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଶ ଚାରୁକଳା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର କ'ଣ ନା ସୁରବର। ସୁରବର କହିଲେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ଏବଂ ଦର୍ପିତ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୀରତ୍ୱଯୁକ୍ତ। ଗେହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୃହ। ସୁରବର କହିଲେ କ'ଣ? ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଦର୍ପିତ କହିଲେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଏବଂ ଗେହା କହିଲେ ଗୃହ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଉତ୍କଳ ଇଏ ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବୀରତ୍ୱ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସାହସର କାହାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟି। ଅରିକୁଳ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଉତ୍କଳର ସୁରବର ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦକ୍ଷିଣରେ ସେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବୀରତ୍ୱର କଥା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ କ'ଣ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ସେହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? ବୀର ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବୀରତ୍ୱ ସାହସର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସେଇ ବୀରତ୍ୱଯୁକ୍ତ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗେହ ବା ଘର। ଅରିକୁଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଅରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଅରିକୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁକୂଳ, ଶତ୍ରୁବଂଶ। ଏବଂ ଶତ୍ରୁବଂଶ କ'ଣ ନା ଶୋଣିତ କହିଲେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କହିଲେ ବୋଳି ହେଇଯିବା, ଦେହରେ ବୋଳି ହେବା। ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ମାଟି ପୁରା ରକ୍ତରେ ଲାଲ ଲେପି ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ବୋଳି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏ ମାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଦିନେ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନଥିଲେ। ଏକ ତ ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲେପନ କରିଦେଉଥିଲେ। ମନେ ପକାଉ ପିଲାମାନେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ, ବାଜି ରାଉତ ଆଦି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରେ ହସି ହସି ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଦେହକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରକ୍ତରେ ବୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଯଦି ତୁମେ କହିବ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିଏ? ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳି କରି ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ଦୟାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଧଉଳିଗିରି ଏବେ ବି ଅଛି। ଅଶୋକ କ'ଣ ନା ସାରା ଭାରତକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଆମର ଏ ଉତ୍କଳକୁ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ବରଂ ସିଏ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଜେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଚଣ୍ଡ ଅଶୋକରୁ ଧର୍ମ ଅଶୋକରେ ସିଏ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ
राज्य को जय करिवार जो इच्छा थिला जो आकांक्षा थिला ताको त्याग करिकी सी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने शांतिर मार्ग को से खोजिले। तेणु से दयानदी जो दयानदी कूल दिने कौन होता कलिंग युद्ध होता आम कलिंग एवं अशोक सम्राट सहित सेतेबेले मध्य दयानदी कह जाए कि रक्तरे पूरा से पानी पूरा नाली वर्ण धारण करथिला। तेणु ए माटी मध्य दिने अरी बा शत्रुर शोणित बा रक्तरे रंजित हो जाइथिला। ए माटी शत्रुर रक्त को निज देहरे लेपन करिथिला। आहुरी पिला माने विश्व भूमंडल कहले कौन ना समग्र पृथ्वी। विश्व भूमंडल समग्र पृथ्वी। कृतवर शब्दर अर्थ कौन ना कृतवर कहले विद्वान। तो आम उत्कल रे जो कौन रही विद्वान लोक मैंने रही से माने प्रत्येक समय रे समग्र जो कौन विश्ववासी द्वारा समग्र पृथ्वी ताकू कौन करे ना से स्नेह करे आदर करे। ओडिशार जो गुणी लोक रही ज्ञानी लोक रही विद्वान लोक रही से माने समग्र विश्व रे कौन प्रिय पात्र हो पारुचंती स्नेहर भाजन हो पारुचंती। तो आम कौन जानिले पिला माने आम जानिले कि बहु वीर योद्धांकर बहु सूरवरंकर बासभूमि होची ए उत्कल। शत्रु मानकर रक्तरे उत्कल जननी देह अनुरंजित एवं समग्र विश्व रे ओडिशार ज्ञानी गुणी विद्वान लोक माने समस्ते स्नेहर भाजन हो पारिचंती। ये पिला माने शब्दार्थ अच्छी सूरवर कहले श्रेष्ठ वीर दर्पित कहले वीरत्वयुक्त वीरत्व सह गेह शब्दर अर्थ है गृह अरिकूल शत्रुवंश शोणित रक्त चर्चित देहा कहले देहरे बोली होइतिबा विश्व भूमंडल कहले समग्र पृथ्वी एवं कृतवर कहले विद्वान लोक। परवर्ती बा वंदे उत्कल जननी पद्यर शेष पद कविकूल मौली सुनंदन वंद्या भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये जननी 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 वंदे उत्कल जननी। कविकूल मौली कविकूल कहले कौन कवि वंश मौली कहले मुकुट कविकूल अर्थात कवि वंश एवं मौली कहले मुकुट सुनंदन अर्थात सुपुत्र योग्य संतान वंद्या कहले वंदना करिबार जे योग्य बा वंदनीया आमर उत्कल माता सर्वदा वंदनीया कहीं ना एठारे अनेक कवि जो माने कि उत्कल मातांकर सुपुत्र बा योग्य संतान से माने कौन ना उत्कल मातांकर मौली बा मुकुट सदृश शोभा पाउचंती शोभा वर्धन कराउचंती उत्कल मातांकर। भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या भुवन भुवन कहले कौन पृथ्वी विघोषित कहले पृथ्वी रे आलोचित होउची घोषणा होउची बा प्रचारित होउची सारा पृथ्वी रे आलोचना होउची कीर्ति सबू आलोचना होउची। कहार कीर्ति उत्कल मातांकर जेते सबू कौन रही ना योग्य संतान कवि कूल मौली मुकुट परि से शोभा पाउचंती कविकूल कविवंश सेमानंकर कीर्ति सी होची कौन ना अनिंद्या अर्थात प्रशंसनीय कीर्ति कहले कौन जस अनिंद्या कहले प्रशंसनीय। तो सही उत्कल माता धन्य सी पुण्य अर्थात पुण्यवती बा पुण्यमयी एवं से सर्वदा चिर कहले सर्वदा शरण्ये अर्थात शरणदात्री। तेणु से उत्कल माता को मु वंदना करुची बा कवि वंदना करुचंती जे काहाको ना जी कि कौन ना कवि वंश द्वारा कवि वंश जो माने कि कौन उत्कल मातांकर सुनंदन बा योग्य संतान
ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବା ମଉଳି ପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ସେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦନାର ଯୋଗ୍ୟା। ଏବଂ ଭୁବନ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ବିଘୋଷିତ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଘୋଷିତ ହୋଇଛି ବା ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କବିକୁଳ ବା ସୁନନ୍ଦନମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଚିରଶରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା କବି ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଦି ଅନେକ ମହାନ କବି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇନି। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରମାନେ। ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ମାତା ଧନ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ କ'ଣ ନା ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଚିର ନମସ୍ୟା, ସର୍ବଦା ନମସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ କବି ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏ ପଦରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନିଆ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଧନ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟବତୀ ଆଉ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ଚିର ନମସ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟଟି ରହିଥିଲା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ତାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ତ ଶେଷ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।